بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Séquence 2. Je vais chez Majid. أذهب عند مجيد. Écoute puis réponds. يعني اسمع ثم أجب. Chez qui va Massinissa? Oncle Rachid, bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa, bonjour Oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid, je t'accompagne, tu as son adresse? Massinissa, oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. نعود النص باللغة العربية. Chez qui va Massinissa? إلى أين يذهب ماسينيسا؟ Oncle Rachid, عمي رشيد. Bonjour Massinissa, صباح الخير ماسينيسا. Où vas-tu? إلى أين أنت ذاهب؟ Massinissa, bonjour Oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. صباح الخير عمي رشيد أنا ذاهب عند صديقي مجيد. Oncle Rachid, je t'accompagne أرافقك. Tu as son adresse? عندك عنوانه؟ Massinissa, oui, نعم. مجيد habite le quartier Amirouche. مجيد يسكن حي عميروج. numéro 20 رقم 20 rue de la Liberté شارع الحرية pas loin du stade ليس بعيد عن الملعب. Sa maison est en face du salon de coiffure. بيته أمام محل الحلاقة près de la pâtisserie قريب محل الحلويات. Oncle Rachid, عمي رشيد, nous voilà arrivés. ها نحن وصلنا. Quel grand et beau quartier. يا له من حي كبير وجميل. Grand, كبير, et beau, جميل, quartier, الحي. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée. يوجد أيضا مسجد كبير, une école, madrasa, une gare, محطة, des magasins, محلات, des restaurants, مطاعم, et un parc de loisirs, حديقة التسلية. Écoute, puis dis la réponse. يعني اسمع ثم اقترح الإجابة أو أعطي الإجابة أو قل. dis c'est قل الإجابة. السؤال quel quartier habite مجيد؟ يعني ما هو الحي الذي يسكن فيه مجيد؟ هل هو بن مهيدي، ياسمين، عميروش؟ هنا في النص نقولو باش نحوسو على الإجابة لازم نجو لهنا للنص اللي قالو مجيد habite le quartier Amirouche. صافي الإجابة هنا هي أميروش. Où se trouve sa maison? أين توجد أو أين يوجد بيته؟ المنزل. أين يوجد المنزل؟ sa maison. Sa maison est en face du salon de coiffure près de la pâtisserie. أنا طالك الاقتراحات قالك près de la boulangerie, près de la poste, près de la pâtisserie. الإجابة هي près de la pâtisserie. سؤال تاني encadre la bonne réponse dans ton cahier. يعني
ضع في إطار encadre c'est ضع في إطار الإجابة الصحيحة dans ton cahier على كراسك. Majid habite pas loin du stade, parc de loisirs, salon de coiffure. Bon, أنا هنا درت j'ai encadré la bonne réponse اللي هي stade مي وشنو نشوفو توجور النص. Bon, stade هايليك pas loin du stade. Majid habite pas loin du stade. السؤال الثالث écrit il n'y a pas sur ton ardoise يعني اكتب il n'y a pas على اللوحة. il y a معناتها يوجد il n'y a pas لا يوجد. Quel quartier habite Majid? Pardon, non. Dans ce quartier وش كاين؟ ماذا يوجد؟ في هذا الحي dans ce quartier في هذا الحي ماذا يوجد؟ Qu'est-ce qu'il y a? Un salon de coiffure? يوجد un salon de coiffure? Salon de coiffure, oui. Sa maison est en face du salon de coiffure. Yani, il y a un salon de coiffure dans ce quartier à Meroj. Il y a un hôpital. L'hôpital Nakash. لا يوجد. Il n'y a pas un hôpital. Il n'y a pas l'hôpital. Un parc de loisirs. Il y a un parc de loisirs. يوجد. Il y a معناتها يوجد. Une pâtisserie. يوجد une pâtisserie. هم هنا. Bon, كاين un parc de loisirs. Salon de coiffure. يوجد bon شفنا salon de coiffure, parc de loisirs. Donc عندنا la pâtisserie. La pâtisserie, normalement, près de la pâtisserie. Ça fait le حي fait la pâtisserie. يوجد. Il y a de la pâtisserie dans ce quartier. Une boulangerie. Il n'y a pas. لا يوجد. Une pharmacie. لا يوجد. في النص ما كاش la pharmacie. Une pharmacie ما كاش. Une boulangerie ما كاش. نجو هنا كتبت في النص صبنا هذا الرمز ان. هذه سي لا لتر ان او مينيسكول وفيها دائره هنا صغيره. هذا الرمز يرمز نيميرو. هو النيميرو يتكتب هكا صافي. في اللغه الفرنسيه في اوليو يكتبوا هاد النيميرو يرمزوا غير بهذا الرمز. النيميرو معناتها الرقم. masculin singulier masculin pluriel. هنا درت لكم لي ديتيرمينون تاع الماسكولين و لي ديتيرمينون تاع الفيمينا en même temps درت لكم تاني لو بلوريال تاعهم. هنا كي نقولوا masculin singulier un château c'est un nom. château c'est un nom masculin. صافي نديرو un. في البلوريال كي نقولوا un château في البلوريال نقولوا دي معناتها لو ان يولي دي و لو شاتو نزيدولو الاكس. كاين كلمات وين في البلوريال يعني في الجمع ياخدو لو اكس. هادو بعدا تقراوهم. كاين هنا ان غارسون مفرد مذكر يعني ماسكولين سينغولير ان غارسون. Masculin pluriel des garçons à la fin زيدوا S. نجو féminin féminin singulier يعني مؤنث مفرد مؤنث. une déterminant une c'est pour le féminin للمؤنث.
maison non féminin نديرو une maison كي تكون وحده singulier يعني مفرد نديرو une maison. في البلوريال في الجمع féminin pluriel نقولو des une مفرد و des في الجمع maison نزيدو لو اس في الجمع نزيدو لو اس. وهنا il y a معناتها يوجد و il n'y a pas لا يوجد. لا هاد اللام هي اللي النفي لا يوجد. en français دارو هذا هو لو ان هما يقولوا الان تاع النيغاسيون. il n'y a هي تعوض لا باللغة العربية يعني il n'y a pas هي لا يوجد. وهكا رانا كملنا الدرس تاع اليوم ان شاء الله في الدرس اللي جاي او لي زيكزيرسيس نورمالمون نديرو ان شاء الله لي زيكزيرسيس تاع الكاي داكتيفيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.